Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lam yu'lam mautu sahibul adwi lam yusalla alaih lakin itanu kalawal. Saking kalimat wa dzakaroha asy-Syafi'i balagon apa wingi ya warik ngatal jamal fi jumadi sitati tin wa salasina walalam yu'lam mautu sahib dari walalam yu'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah anggota badan yang putus. Apabila yang punya anggota badan itu yakin betul meninggal, maka anggota itu pun didusi, diulesi lan disolati. Ini kalimatnya. Walau lam yu'lam mautu sahibil udwi lam yusalla alaih lakin yudfanu kal awal. Keterangan pertama wingi ben nyambung. Manakala ditemukan anggota badan yang wong Islam ulima mautuhu, yang bisa diketahui bahwa yang punya tangan itu adalah meninggal dunia, suli ali atau sholat alaih, sholat mengkonyolati sapa wong alaihi ngatasé udwun ba'da huslihi ing dalam sase den sucene atau den dusineng udwun. Artinya manakala ada tangan putus atau sikil putus dari seseorang yang jelas itu tangannya si A, dan si A bisa diyakinkan sudah meninggal dan sudah dikubur, maka anggota badan itu seperti tangan ataupun kaki itu wajib disiram atau didusi, kemudian dibungkus, kemudian disolati. Anggota badan itu seperti tangan ataupun kaki, jelas tangannya si A atau kakinya si A sudah jelas meninggal dan sudah dikubur, maka tangan atau kakinya si A yang baru ditemukan setelah yang punya tangan meninggal dan dikubur, maka tangan atau kaki tersebut dimandikan, kemudian dibungkus ya seperti mayitnya, kemudian disolati dan kemudian dipendem. Ini hukum. Apalagi banyak sekali terjadi mutilasi, maka harus diurus seperti keterangan tadi, dengan syarat apabila orang tersebut yang meninggal adalah muslim. Kalau bukan muslim tidak perlu. Nah, masalah yang kedua, walau lam yu'lam mautu sahibil udwi, apabila yang punya tangan tidak bisa diketahui atas kematiannya, mati mbora, maka lam yusalla alaih, kakinya atau tangannya tidak perlu disolati. Litayakuni hayatihi, karena diyakinkan yang punya tangan masih hidup, entah di mana. Cuma nangkene domakan wayu salu wayu fanu, cukup dikumbah, artinya didusi, terus dibungkus, terus dipendem, tidak harus disolati. Karena yang punya tangan, yang punya kaki dimungkinkan masih hidup, diyakinkan masih hidup entah di mana. Maka anggota badan yang terputus tadi tidak harus disolati, tapi di situ dijelaskan lam yusalla alaih, malah orang perlu didusi malah.
lam yusholla alaih tidak perlu disolati walakin yudfanu kal awal, tetapi harus dipendem seperti masalah yang pertama, tidak harus dimandikan. Itu keterangannya. Wasiktu utawi keguguran, ini hukum-hukum yang beredar di masyarakat. Ampun Allah. Wasiktu utawi keguguran, lafal siktu bitasli sini kelawan den waca telu sine siktu saktu suktu, boleh a i u sa si su. Iku in istahala aisoha tegese bersuara oe, keguguran tapi ada suaranya oe. Iku istahala lamun bersuara sapa siktu keguguran tersebut, au baka atau nangis apa siktu keguguran tersebut, sumamata temuli mati apa siktu, maka bagaimana hukumnya? Masiktu in iku niku bareng niku. Wasiktu saya ulang tergibe ben bener. Wasiktu wasaktu wasuktu saged mawon utawi keguguran bitasli sini dengan syarat in inistahala lamun bersuara, aisoha tegese jerit atau bersuara apa siktu, au baka atau nangis apa siktu keguguran tersebut, setelah itu sumamada temuli mati apa siktu, iku kakabirin kaya dene mayit tua, wajib didusi, wajib dibungkus, wajib disolati, otomatis pula wajib dipendem. Asal ada tanda-tanda hidup, contohnya bersuara ataupun nangis kemudian kok mati. Ini tidak dipedulikan berapa bulan masa kandungan, tidak harus ke situ. Yang penting ada tanda-tanda hidup, amaratul hayat, ada tanda-tanda hidup, contohnya berbunyi, nangis atau jerit kemudian mati. Iku kakabirin koe dene, kakabirin iku kakabirin koe dene mayit tua, ateges wajib didusi, diulesi, kemudian disolati, otomatis pula wajib dipendem. Wa yusolla alaihi niku jawabane. Fa yusolla mongko den solati. Fa yusolla mongko den solati apa siktu keguguran apa ngalihi siktu keguguran tersebut dengan syarat karena sebabnya litayakuni hayatihi krana yakin uripeng asiktu dengan nangis atau berbunyi. Litayakuni hayatihi krana yakin ing uripe asiktu wa mautihi lan yakin ing mati ning siktu setelah menangis. Ba'da ing dalam sause hayatihi, ada hidupnya kemudian mati. Wa yuksalulan wajib den dusi, otomatis. Wa yuksalulan den dusi apa siktu wa yukfanu lan den kufuli apa siktu, otomatis bar itu disolati kemudian dipendem. Wa illa, ini pengecualian. Wa illa lan lamun ora istahala, tidak berbunyi atau tidak nangis, awa ilam yastahil tegese lamun ora bersuara sapa siktu, awalam yabki atau ora nangis apa siktu. Nah ini ada persoalan, ada keguguran, sudah mati di dalam perut, begitu lahir tidak ada tanda-tanda hidup, tidak bergerak, tidak embut-embut, sebagai mati. Apa maning sampai nangis, tidak mati, apa tidak nangis, pakai mati sudah. Fa'in zaharat, jawabannya ditafsil. Fa'in zaharat mongko lamun nampak jelas pertela apa amaratul hayati, tanda-tanda hidup, ka ikhtilajin. Ikhtilaj niku maknane obah telapukan matane niki. Telapukan obah dut niku ikhtilaj. Ikhtilaj niku obah telapukan atau kedap-kedap niki.
telapukan ini. Bahasa Indonesia ini telapukan apa marah? Yang untuk tumbuh idep sing dhuwur apa jajal bahasa Indonesia ini? Nek Jawane telapukan. Orang duwe bahasa Indonesia tiru Jawa pol-pole. Ka ikhtilajin kaya dene obah-obah telapukane. Jadi mata bagian dhuwur sing wonten itepe, item dhuwur. Aw taharrukin atawa obah-obah embut-embut atau tikutik. Apabila keguguran kok ada tanda-tanda hidup kaya dene telapukane obah atau obah yang lain jentik utik-utik atau gimana. Nah kemudian terus mati sulia alaihi sulia mongko den salati apa ngalehi siktu sing model kayak gitu. Itu pun tidak melihat nanti masa kehamilannya bagaimana. Fil azharin dalam kaul kang lebih pertelo wakilan dan omakan kotkan kan pasti di zuhuri hayatihi bil imarati wasani wakilan dan omakan kotkan kelawan pasti gen wakilan dan omakan opo sulia alaihi fil azhar disolati kotkan kelawan pasti alasane opo liduhuri hayatihi karena pertelane jelasnya nampak uripeng asik tuh walaupun kiyip-kiyip walaupun jentik utik-utik bil amarati kelawan bil imarati kelawan tanda-tanda itu tadi embut-embut bon manakala ada keguguran tidak melihat masa kehamilan berapa bulan lepas dari itu tapi ada tanda-tanda hidup walaupun tidak hayatun mustaqirun bukan hidup yang sempurna. Contohnya kayak dene kedep-kedep idepe telapukane obah atau jentike utik-utik atau mungkin sebagian tubuhnya embut-embut kedutan embut itu namanya amaratul hayat itu tanda-tanda hidup maka wajib disolati wajib ditusi, dikufuni, disolati, dipendam bon. Wasani utai kaul yang kedua beda wasani utai yang kaul yang kedua ikulah lah niki khilaf ikulah ora sulia alaihi ikulah tidak harus disolati alasane apa li adami tayakuni hakrana ora nananing yakineng hayatuhu tidak ada yakin uripeng hidup sesaat uripeng sisiktu ora butuh salati tapi wayuk salu tapi didusi wayuk salu lan den dusi apa siktu kot kan kelan pasti wakilan dan omakan fihi indal asiktu opo al kaulani dua kaul. Nah ini ada dua kaul tinggal pilih mana yang tepat dan mana yang suka. Wa illam tadhar amaratul hayati amarah tutu imarah wa illam tadhar anak jawab apa ora walan tablu lama wantan niki ditafsil jawabane wa illam tadhar lan lamun ora nampak lamun ora pertelo jelas apa amaratul hayati tanda-tanda hidup dan juga walam yablug ini yang populer ini walam yablug lan durung tumeka belum nyampe apa arbaatu ashurin masa kehamilannya papat piro-piro bulan belum sampai 4 bulan. Nanti kaitannya dengan hadis inna fi khalqi ahadikum arba'ina yawman maniyan wa arba'ina yawman alaqatan wa arba'ina yawman mudghatan summa arsalallahul malaka liyamfukha fihi ruh. Sesungguhnya kejadian manusia 40 hari pertama sperma ada di rahim sang ibu.
40 hari yang kedua berbentuk alaqah, getih kempel. 40 hari yang ketiga mudghah, daging kempel, sudah berbentuk tapi belum sempurna. Saat itulah summa arsalallahul malaka liyamfukha fihi ruh. Saat itu Allah mengutus malaikat untuk ngirimaken ruh. Sebab itulah dalil itu nang wong Jawa matang bulani ngumpulaken lingkungan sedulur padha ndedonga. Nah niku mulai dadi kiai aja ngawur. Wah ki matang bulani do ngakubur, modar engko bayine disesuaikan dengan acaranya. Sebab lagi ada pengiriman roh, maka doa itu yang dipentingkan. Allahumma arsilir ruhat thayyibah sirkana abdan min ibadikas sholihin. Ya Allah, turunkanlah, sebulkanlah roh ingkang sae ben dadosa makhluk ingkang sholih sholehah sing sae pula. Nah setelah itu dong lain-lain monggo, tapi nyatane kiai pada ora paham itu. 4 bulan aja gawe rugine wong sing ngundang, paling tidak 3 juta kowe. Wong ngempani gratis nggo berkati urung rokoke nang gelas. Tapi kiai ini ora menyesuaikan hajat kebutuhan sing duwe hajat sing undang. Niki babe bab matanggulani, ora bisa bahasa Arab, bahasa Jawa. Ya Allah, kirimkanlah roh ingkang sae datang menika janin, sebab wis nibani 4 bulan masa kandungan. Turunkanlah, sebulkanlah roh ingkang sae sehingga mangke dadosa hamba paduka ingkang sae. Bar niku gari ndonga laine ora tuh diungkapnake gitu nih. Rugi nih sing ngundang enteng jutaan malah kene ora nyinggung-nyinggung peristiwa itu. Garis miring kojlok. Keterangan yang selanjutnya dari 2 kaul, apabila nampak tanda-tanda hidup dan masa kandungan belum mencapai 4 bulan, nah ini mungkin 3,5 bulan, mungkin 3 bulan ambrol, nah, dan tidak ada tanda-tanda hidup, apa kiep-kiep, apa embut-embut, apa moni babar belas, maka lam yusolah alaih, tidak perlu disolati. Keterangan yang saya lanjutkan, walam yabluglan belum nyampe, belum tumeka, durung tumeka apa situ keguguran tersebut, arba asyurin ing masa kehamilan 4 bulan. Hadda nafkhir ruhi, tegese niku dadi badal. Hadda nafkhir ruhi, rupane bates sing disebuling roh, bates sing penyebulan roh, fihi ing dalam asiktu atau fi dalam arba'at ashur boleh. Kalau begitu yang terjadi, lam yusolla alaih, lam yusolla mongko ora perlu den solati apa ngalehi asiktu keguguran tersebut. Alasane adami imkani hayati, karena orang nananing mungkinnya uripeng asiktu, tidak ada kemungkinan hidup karena belum disebut roh. Wa kadza in balagha fasaida la yusaleh. Nah ini kalau yang kedua. Wa kadza lan kaya mengkono lam yusaleh, begitu pula ndak harus disolati. In balagha lamun tumeka apa siktu, apa keguguran itu, ha ing arba'ata asyurin, masa kehamilan mencapai 4 bulan, fasaida mongko lebih dari itu, fasaida mongko sepemunggah, mungkin 5 bulan, mungkin 6 bulan. Wakadha la yusola, wakadha iku, wakadha kaya mengkono la yusola, nang kene la yusola ora perlu den solati sapa ngalihi asiktu. Niki kaulnya lemah, kurang populer. Yang populer itu kaul yang pertama, apabila keguguran itu sudah mencapai 4 bulan. Ini kawan-kawan, apa ngetan? Yang pertama kaulani apabila tidak ada tanda-tanda hidup dan kehamilan
belum nyampe 4 bulan, tegese penyebulan roh, maka tidak perlu disolati. Li'adami imkani hayati. Dan ini kalau yang kedua ini, nomor 2 ini kurang populer. Saya ulang lagi. Wa kadzalan kaya mengkono lam yusola alaih in balagha lamun tumeka apa situ ha ing arba'ata syurin fasoida mongko lebih dari itu la yusola mongko ora perlu den salati sapa alaihi situ fil azharin dalam kalkang li azhar. Alasane apa ling adami zuhuri hayatihi karena ora nananing pertelaning jelasnya uriping asitu. Wasani utai yang kedua iku yang dulu mempertimbangkan apa sani atau ningali apa sani. Ningali mempertimbangkan kemekarah mana ila imkani hamaring mungkinnya hayatihi, mungkin yang uripeng siktu tadi. Walayuk salulan ora tentusi sapa siktu fil ula ing dalam masalah yang pertama. Wa yuksalulan tentusi apa situ fisaniatin dalam masalah yang kedua kotkan kelan pasti bonceng populer weteng dhuwur. Wal farqu utai bedane bena sholati antane nyolati wal husilan ngedusi iku annal husla teman setune ngedusi mayit tadi siktu iku ausangu lebih luas lebih jembar. Soalnya apa Pak innal adamiyah kalau teman setune menungso Pak innal zimiyah apa adamiyah niku zimi nggih zal nggih Pak innal zimiyah mongko teman setune kafir zimi iku yuksalu tentusi sapa kafir zimi sing bila salatin kelawan tanpa den salati. Kafir zimi niku kafir sing rukun dengan kita. Cara zaman biyen itu kafir yang punya tanggungan pajak karo wong-wong Islam atau pemerintahan Islam, maka itu cukup didusi tok, tidak perlu disolati. Pak inat dimia mongko teman sedene kafir dimi manakala mati iku yuk salu den dusi sapa dimi sing bila salatin kelan tanpa den salati. Kama keterangan takut dama kang wis disit apa ma. Wakilan dan omongaken ada kil yang kedua fil ghusli indam bab ngedosi kafir dimi fihi ma indam salat lan ghuslu fihi ma indam al ghuslu karo as-salatu apa sing kila gen ora bang teman bima saya gen mboten ngoten kama keterangan takut dama kang wis disit apa ma wakilan den omaken fil ghusli indam ngedusi fihi ma indam al-ula lan saniyah fihi ma indam al-ula lan saniyah kaul pertama dan masalah yang kedua. Apa sing kila apa kaulani dua kaul. Wa hukmut takfini hukmul ghusli wa hukmut takfini utai hukum ngulesi kafir dimi iku hukmul ghusli padha karo hukume ngedusi kafir zimi. Titik. Wala yuksalu as-syahidu wong kang mati syahid. Syahid niku ana loro. Wong nek ora ngerti hukum aja sok menyotot hukum mati karena corona kan mati syahid. Ora didusi kenake wong kojlok. Nek ora ngaji aja mencotot hukum. Kan ada wong mati nang napa kang rumah sakit jare corona. Bener bora. Nyata didusi itu dipendem. Jare mati syahid. Syahid niku werna loro to, konten syahid dunya, konten syahid dunya akhirat. Wong meteng babaran mati syahid. Wong lagi golek duit, kempane anak bojo kok mati nang kepegawaian nanggon pekerjaan mati syahid. Wong kita lihat ketilem mati syahid. Wong lagi ngaji mati nang pondok mati syahid. Syahid niku dudu syahid sing padha karo peperangan niku wajib didusi. Wajib diulesi, wajib dipendam. Nek dipendam dah ya, ora dipendam ngambon-amboni. Sebab ana wong ngomong, kan mati corona kan
karena wabah yang merajalela kan mati syahid. Ora perlu didusi. Wong kojlok aja moni. Ini babnya hukum aja gelewean. Nek ora ngerti takon karo wong sing ngerti. Niki mangke keterangane mana sahidunya, mana sahid akhirat. Wala yuksalulan ora den dusi sapa sahidu wong kang mati sahid. Wala yusola alaihi wala yusolalan ora perlu den salati sapa ngalehi syahid. Ailaya juzu malah tidak boleh. Saking alimnya tek salat dibela, mboten kena, tidak boleh disolati sing mati ini sebab peperangan. Wong mati ini juga warna. Wong niku kenang tombak lagi peperangan. Mungsuh karo kafir. Gak bali. Perangnya rampung. Mati ini nang omah, peperang udah rampung. Ini tidak sahid sing napa niku ora didusi, udah hilang kesahidannya. Kudu mati ini nanggon waktu peperangan. Nek wis kadung bali, wong niku kenang tombak gede, temancep tombaknya nang geger apa nang dada urung mati. Rampung perange, kudu omah mati ini serampung perang. Ini pun tidak sahid kok. Sahid tidak sahid tegese sahid yang tidak boleh disolati. Nah, tidak segampang itu. Mati corona malah ora didusi kan ora apa-apa. Kowe kan mati sahid dapur muru ak sampluk raimu apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutul niki. Ailaya juju tegese ora wenang apa dalika mengkono-mengkono yusalla. Apa dalika mengkono nyolati. Wakila ada kaul yang kedua wakilan dan omakan apa ya juzu husluhu. Niki kaul lemah. Ya juzu wenang apa husluhu ngedusi as-sahid. Ilam yakun ngalahi damu syahada. Ilam yakun lamun orang nono iku ngalahi ngatasi as-sahid apa damu syahada. Getih bekas perang. Kenang tombak, kenang pedang, ini jenenge getih syahadah. Getih yang untuk saksi atas perangnya orang tersebut. Ini jenenge syahidud dunya. Ditingali wong pirang-pirang. Mengkonten syahidud dunya wal akhirah, beda mani. Maka yang dimaksud wong sing mati syahid yang tidak boleh disolati, tidak boleh didusi, tidak perlu dikufuni apa adanya begitu niku sing syahidud dunya sing matine dalam peperangan melawan wong kafir. Bon ilam yakun ngalai damun ilam yakun lamun ora ana orang ilam yakun lamun ora ana iku ngalaihi ngatasé syahid apa damu syahadati darah kang jadi saksi atas peperangan tersebut. Apa sing lam yakun damu syahadati dam ketik syahadah. Wakilan dan omakan apa sing kila apa tajuzu wenang apa salatu nyolati ngalahi ngatese sahid. Wa ilam yajuz senajan ora wenang apa husluhu ngedusi as-sahid. Makanya ndak boleh didusi. Bekas-bekas darah jangan dibuang. Baju yang untuk perang yang sobek yang bedah jangan dibuang, langsung dipendem karo wonge tanpa disolati, tanpa didusi. Wanat rukulan membiarkan tidak berbicara. Sapa kita Musa sapa ingsun musanab lil istighali krana sibuk. Lil istighali krana kesibukan apa atau kesibukan bil harbi kelawan peperangan. Sing penting kapan wong perang karo kafir bela agama Islam njur mati nanggon peperangan niku adalah mati syahid, tidak boleh didusi, tidak boleh disolati, maka dipendem apa adanya. Apalagi darah-darah yang bekas napa niku peperangan itu haram dihilangkan, harus diutuhkan. Itulah kesaksian perang. Rawan ditakan sapa Bukhari Imam Bukhari ngan Jabirin saking sahabat Jabir anan nabiya teman setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku amaro dawuh sapa Kanjeng Nabi fi qatla Uhud ing dalam pira-pira wong kang terbunuh perang Uhud. Qatilun qatilani qatla
qatilun wong kang den pateni, qatilani wong loro kang den pateni, qatla beberapa orang yang terbunuh. Amaro dawuh perintah sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qatla Uhudin ing dalam pira-pira napa niku wong kang den pateni perang Uhud, perintah bidafnihi kelawan mendem qatla Uhudin, bidamihim kelawan mutuhaken, bidamihim kelawan darah-darahing qatla Uhudin, jangan dimandikan, jangan diulesi, langsung pendem apa adanya. Walam yaksil lan ora walam yaksil. Bismillahirrahmanirrahim. Anggap bae nang Kanjeng Nabi ya kena. Walam yaksil lan ora ngedusi sapa Kanjeng Nabi kena. Hum ing qatla Uhudin walam yusolli lan ora nyolati sapa Kanjeng Nabi ngalahi ngatasé qatla Uhudin. Ora didusi otomatis pula ora dikufuni dan ora disolati, langsung dipendem. Wafilafinan ikut tetap lafaz lain lahu ikut tetap wafilafin lahu wafilafin nan indam gen walam yasilun wafilafin nan ikut tetap dalam lafaz hadis yang lain lahu kadwe Bukhari. Wafilafin nan ikut tetap dalam lafaz lain hadis lain lahu kadwe Al-Bukhari. Walam yugsalu utawi kalimat walam yugsalu lan ora perlu den dusi sapa qatla Uhudin, tidak harus dimandikan. Walam yugsalu lan ora den dusi sapa qatla Uhudin, walam yusola lan ora den solati sapa alaihim qatla Uhudin. Lafal yusola bi fathil lam lan den fathah lame. Apa hikmahnya di balik itu? Wong sing mati dalam peperangan kok ora dikufuni, ora disolati, ora didusi. Apa hikmah? Wal hikmatu utai hikmah fi zalika ing dalam mengkono-mengkono lam yuksal karo lam yusola. Fi zalika ing dalam mengkono walam yaksiluhum walam yusolli alaihim. Rujuke mengono. Fi zalika ing dalam mengkono ora den dusi lan ora den solati. Iku baqa'u asaris syahadati, netepaken mewujudkan bekas-bekasing syahadah peperangan, netepaken bekasing peperangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alaihi mengatasi qatla Uhudin. Wa ta'zimu hikmah yang kedua, wa ta'zimu lan ngegungaken menghormati lahum maring qatla Uhudin bistighna ihim saking ora butuhing qatla Uhudin, semugi ora butuhing qatla Uhudin ngaladungail kaumi ing atase donganing kaum. Ora perlu Allahumma fir lahum, ndak perlu jaminan surga kok. Nah sing jenenge nyolati mayit iku donga. Allahu Akbar Fatihah, Allahu Akbar sholawat. Allah Akbar yang ketiga, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Yang keempat, Allah Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna badahu nek lanang. Nek wadon Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha. Yang takbir yang ketiga, yang keempat, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna badaha dan seterusnya. Nah, wong kang mati syahid itu orang duwe dosa. Nah kono diomaken bistighna ihim ngandungail kaum. Sudah tidak butuh dari dongane wong urip. Sedangkan nyolati mayit niku hukume ndongaken mayit lah mayite mati syahid ndak perlu didongakaken. Wis jaminan mlebung swarga bi ghairi hisabin niku hikmah ngoten. Kenapa wong mati syahid kok ora disolati, ora didusi, ora disolati? Jawabane wis ora butuh didongakno. Karena wis jaminan surga. Salat itu ndongakno mayit, Allahumma fir lahu warhamhu. Yang takbir yang terakhir keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina badahu, ndak perlu didongakaken. Sebab itulah wong mati syahid perang niku wau merangi wong kafir tidak perlu disolati karena tidak membutuhkan doa lagi.
Sarana kene enggane anao ora perlu ditahlilaken wis. Wis ora butuh apa-apa, beres sudah. Lata sabana ladina menika jangan kira bahwa wong kang mati syahid niku mati. Tapi mereka hidup. Yursakun. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alasane ora disolati ora didusi, ora disolati ora di napa niku wau kufune ora didusi juga. Bistiknaihim krana ora butuhing qatla Uhudin andunga qaumi saking donganing kaum bahwa uti syahid ai syahidu tegese wong kang mati syahid iku alladzi wong layuk salu kang ora perlu den dusi sapa syahid alladzi syahid wala yusolan ora perlu den salati sapa ngalahi syahid atau alladzi syahid. Oh ke khobaran seulang lagi wa huwa uti syahid ai syahidu tegese wong kang mati syahid alladzi ya syahid dereng wonten khobare maketeng mburi layu salu kang ora den dusi apa sapa syahid wala yusolan ora den salati sapa ngale syahid iku man mata lan iki sing matine pripun sing ora perlu didusi ora perlu disolati iku man wong mata kang mati sapa man fi qitalil kufari ing dalam perang atau merangi pira-pira kafir sing matine bisa babihi kelawan sebab qital mati ini sebab dalam peperangan kaan qatalahu ahaduhum au asabahu silahu muslimin khata'an au ada ilaihi silahu niki tata carane atau status wong sing mati syahid ya kuwi contone kaan qatala kaya ento mateni kaan qatala kaya ento mateni hu ing as-syahid sapa ahaduhum salah sijining kufar lagi perang ditombak di pedang nang wong kafir lagi perang niki. Au asoba atau menimpa mengenai. Au asoba atau mengenai hu ing as-syahid apa silahu muslimin. Senjatane atau pedanging wong Islam juga. Jane ngantem wong kafir tapi kebablasan ngantem kantane dewek del mati itu pun syahid. Walaupun ora kejarak dari temannya. Au asoba silahu muslimin khotoan kelawan luput. Janar mati wong kafir indah lepas pedange nang kancane dewek itu pun namanya syahid tidak perlu disolati didusi disolati tidak perlu aw ada ilai silahu utawa pedange dewek nyampluk maring awake dewek saking bantere boleh nyampluk lepas gudul gitoke dewek yen mbok kepriye balik atau mungkin manah wong kafir didit menangi waktu malam balik maring awake dewek ada atau kembali ilaihi maring as-syahid apa silahuhu senjatane atau pedang atau senjatane as-syahid itu pun namanya syahid ataroda atau jatuh ataroda atau tiba sapa syahid fi bismillahirrahmanirrahim fi hamlatin hamlah ya fi hamlatihi bismillahirrahmanirrahim ngeten au taroda atau tiba atau jatuh atau glundung sapa syahid fi hamalatihi ing dalam nggawa silah terus kepaduk kejungkel dalam peperangan lho ya akhirnya pedangnya nangi gulune dewek nangi dadane dewek teng mati itu pun syahid fi wahdatin ing dalam bumi kang legok sareng kene fi wahdatin ing dalam bumi kang legok blumbangan atau apa ya tanah sing legok jurang ya kena fi wahdatin ing dalam tanah kang legok garis miring jurang gawa pedang agi burung kafir terus kecemplung jurang pedangnya temandep nang wetenge dewek itu pun namanya mati syahid Ausakoto tumibo pada sakoto taroda pada mawon Ausakoto atau tiba sapa as-syahid ngan farsi saking jaraneng as-syahid arum hati rumhah itu aromahat hudabatun romahat itu mantane diruduk atau numblek atau nebrak
Auramaha tata nebrak numblek nyeruduk. Pokoknya ketabrak jaran lah. Jaran-jaran numblek ya, nyepak ya, numblek itu wedhus. Ya ketabrak. Auramaha tata ketabrak, auramaha tata nabrak hu ing syahid apa dabatun binatang yang ditunggangi. Apa dabatun binatang, entah itu jaran, entah itu himar, entah itu onta. Apa dabatun binatang berkaki 4 sing biasa nggo kendaraan. Akhire njur pamata mongko mati sapa syahid awajada qatilan ngindak ing kisafil harbi walam yuqtam sababu matihi walam yakun alaihi atharudam lana dzahir inamata bisa bil qital fa in mata batin kita. Bismillahirrahmanirrahim. Aw mata famata mongko njur mati sapa syahid awujida atau den temu didapatkan sapa syahid qatilan hale wong kang den pateni ngindak ing kisafil harbi ari kalan wis rampunging perang ngindak ing kisafil harbi ari kalan rampunging perang walam yuklam lan ora bisa den ketahui ora bisa den ngerteni apa sababu mautihi sebab matining as-syahid wa ilam yakun ngali atharudam wa ilam yakun senajan ora nono iku ngalahi ngate syahid apa atharudamin bekas-bekasing darah itu pun disebut mati syahid li ana dhahira ka temen setene dhahire iku anna mautahu temen setene mati ning as-syahid iku bisa babil kitali kelawan sebab peperangan fa in mata mongko lamun mati sapa syahid matine kok bada ing kidaihi ing dalem sase rampunging kital bada ing kidaihi ing dalem sase rampunging kital peperangan sedangkan wafilan iku ing dalam as-syahid orang tersebut hayatun utai urip mustaqirun kang tetap bijirahatin kelawan sebab luka fil kitali tatu atau luka fil kitalin dalam peperangan yaktongu bimoti yaktongu kang memastikan apa yuktahu kang den pastiaken apa bimotihi mati ing syahid minha saking jiroha au mata otomatis sapa syahid fikitalil bukhotin dalam merangi bukhot merangi bukhot niku wong kang melanggar hukum pemabok niku bukhot pencuri pembegal jambret niku bukhot Aumata otomatis sapa wong baik digawe umum ya kena. Sapa wong atau syahid tapi bukan syahid ya. Aumata otomatis sapa wong kowe mau fi kitalil bughatin dalam memerangi bughat wong kang lacut. Iku fa ghairu syahidin mongko itu tidak disebut mati syahid apabila wong niku perang terus kenang pedang, lukane pirang-pirang, perangnya wis rampung, wong kowe bali nang omah berapa jam kemudian mati, itu tidak bisa disebut syahid, tetap disolati dan napa niku di kufoni disolati didusi karena mati ini sausé rampung yang perang. Atau wong sing lagi membela kebenaran atau kebaikan, merangi wong-wong sing lacut, sing melanggar hukum. Buka terus mati itu pun tidak syahid sing tidak boleh disolati dan didusi itu tidak mati bukan syahid sing syahid di dunia sebagaimana wong sing mati nanggon peperangan lah niki padha karo wong meteng babaran mati niku mati syahid dunia akhirat harus disolati harus didusi mati kenang corona wajib dusi disolati sebab niku syahide bukan syahidul qital atau syahidud dunya itu syahidud dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ghairu syahidin fil adzarin dalam kaul kang luwih azhar wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.